네, 여기는 반동입니다. 반동 집회 오늘 이틀째 집회가 마쳐졌는데요. 이틀째 집회 이제 저녁 시간만 지금 남겨놓고 있지 않습니까? Ini di kota Bandung dan hari ini adalah hari terakhir kegiatan kita. Tinggal satu lagi ya sesi untuk kebaktian Perkabaran Injil atau kebaktian kebangunan rohani. Buheng Buheng Hue Majimak ya. 부흥의 마지막 네. 부흥의 마지막 말이죠. 반동 집회가 다른 지역에 비해서 좀 어떻다는 생각이 드는지요? Ini kan kemarin itu mereka ke 5 kota. Jadi menurut bapak-bapak di Bandung ini apa sih spesialnya tentang seminar atau tentang ininya? Spesialnya di Bandung adalah acara ini diadakan berkat koordinasi antara gereja-gereja, kesatuan gereja. 특별한 일위는 반동에서 여러 가지 목사들 모여서 그 여러 교단도 같이 유니티 연합 해서 다시 lagi. Jadi acara ini sepenuhnya dikoordinir oleh persekutuan gereja-gereja dan perkumpulan Kristen. Dan kami benar-benar melakukan koordinasi agar bisa acara ini berlangsung sebaik mungkin. 관리 사람도 많고 목회자 예를 들면 목회자하고 그 일반 사람도 같이 관리해요. 특별한 그 교회 담임 목사도 같이 해요. Karena dari Korea sudah begitu menjadi berkat buat kami pun ingin melakukan yang terbaik untuk Korea. 한국 사람들이 인도네시아에서 와서 축복도 많이 받고 그래서 우리들도 한국 사람들이 좋은 일이 드리고 싶어요. 네. 우선 더 이야기를 진행하기 전에 우리 그 두 분이 작년에 제주도 컨퍼런스에 다녀가셨죠? Apakah tahun lalu Bapak ikut ke Jeju? Saya dengan Pak Edwin ikut dalam rombongan yang bulan Oktober tahun 2023 yang dipimpin oleh Pak Boas. 네, 작년에 제주도 갔어요. 부아스 목사님 그 팀장 그거 팀장이에요. 같이. 네, 두 분이 다 네. 다녀가셨다는 얘기죠. Jadi dua-duanya ikut ya Pak. Dua-duanya 네. ikut. Ketemu Bapak yang ganteng ini. 집사님도 만났어요. 이번에 이렇게 인도네시아에서 보니까 너무 반갑지 않느냐고. Ya, apa sekarang seneng bapak-bapak bisa ketemu lagi dengan dia di Indonesia? Oh, saya sangat senang dan bahagia. Kami tidak lupa bahwa pelayanan teman-teman sangat luar biasa dan berkesan. 너무 다시 만날 수 있어서 너무 반가워요. 은혜도 많이 받고 왜냐면 한국 목사님 다 우리 애들 많이 축복해요. 네. Saya sangat senang bisa bertemu kalian kembali karena kami belajar banyak sekali hal dari gereja-gereja di Korea. 다시 만날 수 있어서 반가워요. 왜냐면 그 한국에 갔을 때 많은 배웠어요. 마이크 잡으신 김에 먼저 우리 그 티모티. 그래 목사님 Timotius Chandra. 예, 본인 소개를 좀 잠깐 해라. Pak Timotius sedikit memperkenalkan diri singkat. Ya, saya Pastor Dr. Timotius Chandra. 제 이름은 티모티우스 찬드라 목사. Ya. Gembala di Gereja Kristen Kemah Daud Bandung Pusat. Kemah Daud Bandung Pusat 교회 담임 목사예요. 현재. 네. 그래 우리 저기 Yang 목사님 소개. Nama saya Edwin Elias, saya adalah penginjil juga pengajar Alkitab. 제 이름은 에드윈 엘리아스라고 그 성경 가르치는 사람이에요. 성경 가르치는 사역을 사역 예. 하고 계시군요. 네.
Di dalam kepanitiaan ini juga, dalam Unity for the Global Mission, saya sebagai ketua dan sekretarisnya adalah Pak Edwin. 이번에 그 유니티 연합은 팀장이요. 누가? 티모티우스 목사는 티모티우스 목사님. 에드윈은 그 비서 어시스턴트? 세크레터리 Ya. 세크레터리 아, 비서. 네, 비서 역할을 네. 하고 계시는군요. 총 저기 보스는 누가 있어요 따로? apa bosnya siapa berarti Pak? 그래요? 팀장이니 팀장. 팀장 겸 최고 책임자. 네, 아 그렇군요. yang paling bertanggung jawab kan. Ya, semuanya karena anugerah dan kerjasama. 아 그래서 무대에 자주 이렇게 등장을 하는군요. 네, 네. Apakah setiap ini beda-beda atau teamworknya itu beda-beda atau selalu Bapak jadi ketua? Ada giliran. Cuma 2 tahun terakhir ini kami berdua yang sering jadi ketua dan sekretaris. 만약에 다른 일이 생겨서 바꾸었어요. 네. 다른 분이 다른 분이 네. 맡았었는데 어떤 사정이 생겨서 네, 사정이 생겼어요. 체인지했군요. 체인지예요. 이번에 반동 집회를 위해서 준비를 얼마 동안 하셨는지? Selama mempersiapkan untuk acara ini berapa lama, Pak? 본격적인 준비. Semua persiapan Kami mulai dari awal. mempersiapkan acara ini kurang lebih 2 bulanan. 2 개월 준비예요. Kami senantiasa mengadakan rapat, kadang-kadang sampai malam, karena ini sifatnya bersama-sama. Kita melakukan meeting bersama, koordinasi bersama selalu. 관리는 사람 자주 만나고 미팅하고 서로 이야기해요. Setiap minggu hari Rabu kami kosongkan untuk rapat meeting. 매주마다 수요일 저녁에 같이 모여서 미팅. 그렇게 준비를 해왔군요. Jadi begitu ya Pak, luar biasa. 네. Itu hari Rabu, hari yang pasti meeting semua. Di luar itu kami masih sering mengadakan meeting-meeting lainnya. Rapat antar koordinasi antar bagian. Hari Rabu, 수요일 밤마다 같이 모여서 미팅하고 다른 하루 또 만약에 필요하면 또 다시 네. 추가로 더 모임을 하고. 네, 맞거든요. 그래 왔군요. 네. 이번 연합 집회 유니티. 네, 유니티. 연합 집회를 위해서는 몇 개 단체가 모인 건지 그 연합을 하기 위한 여러 단체들이 있는 것인지 한번 여쭤봐 주시고 그렇다면 몇 개 단체가 연합을 해서 이번 집회에 참석을 하고 있는지. Jadi yang sebuah peserta seminar ataupun apa namanya Pak, kebangunan rohani itu ada kira-kira ada berapa gereja atau berapa tim ya yang masuk? Jadi kami kurang lebih kepanitiaannya ada sekitar 30 orang. Enggak gereja, berapa timnya? Gereja yang terlibat dengan organisasi lembaga seperti yang tadi dilihat kurang lebih 50. OSIP 단체 정도. 꽤 많이 연합을 하고 있네요. Banyak sekali ya Pak. Seperti yang tadi Bapak lihat waktu penampilan closing seminar. 아까 세미나 마지막 때 거기 부르는 사람 그거 단체 팀 특별한 사람이요. 그런 분들을 주축으로 해서 이번 집회가 진행이 되는 건가요? Apakah mereka ikut tergabung dalam ini? Biasanya ada perwakilan dari setiap gereja untuk acara. 교회마다 한 사람이나 두 사람 그거 대표 사람들이 참석은. Acara ini diadakan oleh gabungan gereja-gereja interdenominasi. 교단도 많고 교회도 많아요. Sebagai wujud kesatuan tubuh Kristus. 왜냐하면 그
하나님 unity 때문에. Gereja-gereja di Kota Bandung. Jadi kami mengusahakan perwakilan setiap gereja. 그 교회마다 그 대표 사람 그거 참석해야 돼요. Bahkan dari gereja Katolik pun ada perwakilan. 가톨릭도 참석한 사람도 있어요. 캐톨릭도? 가톨릭 juga? Ada. Ibu Ayu namanya. 이름은 아유. Sama-sama dengan Pak Edwin di sekretaris. 같이 비서예요. 누가? 가톨릭. 그 가톨릭 사람. Ikut ambil bagian 사람이? kalau dalam kepanitiaan. 같이 단체팀 준비한 팀이요. 그러면은 이번 집회에 한 50개 단체가 연합을 했는데 평상시에는 더 많은 단체가 있나요? Apakah masih banyak yang 50 itu udah semua tergabung atau mungkin masih ada yang belum gabung Pak setahu Bapak? Masih ada. Atau a직 있어요? 더 있고? Karena kan anggotanya kurang lebih ya hampir 300. Tapi walaupun datanya tidak terlalu Boleh lihat Pak. signifikan seperti itu. Timotius 목사님 생각은 단체는 300 정도. Bandung에서. Jadi bisa dilihat di sini, ini organisasi-organisasi yang ikut serta. 이거 보면 우리 이거 Di luar gereja, 이거 교회 말고 organization lembaga-lembaga di luar gereja 기독교회 yang ikut serta dalam acara ini. Christian organization 교회 말고 집사님 이거 같이 단체 모여서 이거요. Untuk acara seminar yang mendaftarkan itu sekitar 470 orang. 세미나 세미나 참석한 사람 접수는 470명. 이번에? sekarang ini ya. Sekarang ini. 오. Tempatnya full kan? 그 Bapak lihat 교회는 sendiri. 다 아까 자리가 스타와. 없어요. 1층, 2층, 3층. Dan pesertanya adalah para pendeta dan hamba-hamba Tuhan. 참석한 사람은 목회자하고 담임 목사도 있어요. 이번 어제하고 오늘에 걸쳐서 이렇게 집회가 진행이 됐는데 분위기는 어떤 것 같으냐? Jadi lihat dari kemarin sampai sekarang kira-kira suasananya menurut Bapak gimana? Yang saya mau katakan amazing. Amazing. 대단히 Amazing. great. Praise God. Thanks God. 평상시에 이렇게 연합적인 모임을 이런 식으로 갖고 계시는지? Apakah sebelum acara ini pernah Pak buat perkumpulan seperti ini sering atau ini baru pertama kali kumpul semua yang banyak? Baru ini pertama kali. Untuk misi. 선교 때문에 이거 처음이요. 처음이야. 네. 선교 아닌 그 별도의 모임은 이런 식으로 갖지를 않나요? Kalau Kami sering berkumpul gereja-gereja ya 1 bulan sekali. Tetapi untuk kegiatan kami sering mengadakan bersama periodik. Tetapi untuk acara misi ini adalah kegiatan Baru pertama. pertama kali dalam sejarah. 예를 들면 한 달마다 아니면 2달마다 모여서 근데 이거는 처음 선교 선교 타이틀을 가지고 선교 타이틀 하는 건 처음이에요. 처음인데 네, 처음이에요. 평상시에도 모임을 갖기는 갖나요? 야, 평상 모임은 선교 아니고요. 그냥 그냥 아니고 모임을 가질 때도 이렇게 많이 모이는데 네네네 많이 모여. 많이 모여요? Kalau misalnya yang sebelumnya kumpul itu apakah orangnya juga banyak yang datang atau Tidak terlalu. 아니요? Tidak terlalu banyak, tergantung jenis acaranya. Tetapi yang kali ini ramai sekali. 제일 많은 모여서 모이는 사람은 Biasanya cuma 50 orang. Kami mengadakan acara ini berangkat dari kepedulian kami karena gereja-gereja di Indonesia masih terlalu kurang mengirimkan misionaris. 보통 모이면 50명 정도. 근데 이번에는
왜냐면 많아서 인도네시아는 선교사는 아직 별로 없으니까 그래서 사람들은 선교 관심 많이 있어요. 지금 많이 생겼어요. 이번에 그 이렇게 한국 목회자들, 목사님들을 초청해서 이런 집회를 한다고 하니까 반동 지역에 이렇게 여러 목회를 하시는 그런 분들에게 PR을 했을 거 아니에요? PR, 홍보, 선전, 알리는 거. 알리는 거? 그런 거를 했을 때 반응들이 어떻던가요? 조금 이해 못해요, 집사님. 그러니까 이번 집회를 위해서 이렇게 한국 목사님들이 오셔서 네. 선교에 대한 세미나를 하는데 많이 와달라고 했을 때 반응들이 어땠는지 그러니까 어떻게 뭐 오케이든지 아니면 뭐 노라든지 네. 이런 반응이 어땠는지. Jadi yang kali ini yang pendeta-pendeta Korea kan datang, mereka memang khusus untuk tentang misi. Nah, waktu itu terus kan ada panitia ya Pak, setelah panitia dibentuk terus kan mengumumkan ini mau ada tentang misi. Nah respon yang menerima pengumuman itu apakah oke atau no atau bagaimana? Pertamanya bertanya-tanya, karena nama Korea maaf hari-hari ini agak buruk, karena selalu ada penyesatan dari Korea dan hari-hari ini beritanya cukup gencar di negeri kami. 처음으로 질문이 많은데 왜냐면 요즘은 한국 선교사나 아니면 한국 목사님 이단 많이 있는데 이단 때문에 조금 이거 이단 아니고 목사님들이 생각은 이거 목사님은 전 교회 아니면 이단 처음에는 목사님들이 질문 많이 있었다. Jadi sebelumnya ada concern yang sangat besar, gereja-gereja bertanya, ini yang datang sesat atau tidak? Karena belakangan sedang gencar aliran sesat dari Korea, terutama Shincheonji. Mereka itu bertanya-tanya ini ada kaitannya atau tidak. Mereka tuh was-was sekali gereja di sini jangan sampai kena aliran sesat. Dan kami berusaha mati-matian untuk menjelaskan kepada gereja-gereja bahwa ini tidak berkaitan dengan Shincheonji sama sekali dan sangat sehat, acaranya sangat bagus dan orang-orang pendeta-pendeta Koreanya itu adalah orang-orang yang sangat menentang bidat. Saya kasih tahu seperti itu. Kami terangkan seperti itu dan akhirnya mereka bisa menerima. Ya. 처음에는 다시 말씀 똑같이 드릴게요. 처음에는 교회들은 질문이 있어요. 질문이 있었는데 이단인지 왜냐면 요즘은 신천지 교회 인도네시아 와서 목사님들이 지금 걱정 많이 됐어요. 그래서 이분들이 두 분 설명이 목사님들한테 자세히 설명했어요. 이거 이단 아니고요. 이거 정말 교회 진실한 교회예요. 정통적인 그런 교회라는 걸 설명을 해줬다. 네. 그래서 이제 많은 분들이 참석을 했군요. Jadi setelah penjelasan karena ini bukan sesat, jadi banyak orang datang gitu ya. Mulai berdatangan secara perlahan-lahan, tapi saya mau katakan kuncinya adalah berdoa dan kesehatian yang terus-menerus. 처음에는 참석한 사람은 없어요. 접수는 그때는 없어요. 근데 점점 두 달 동안 한 사람 참석하고 이분들이 열심히 기도했어요. 이번 그 집회에 보니까 봉사하는 스태프들이 여러 명이 있던데 찬양을 하는 팀은
누구며 그리고 거기에 봉사하는 또 스태프들이 있던데 그 사람들은 뭐 누구인지 궁금하다. Jadi dia bertanya Pak, kan ini yang bantu panitia yang selain inti kan banyak banget ya. Kalau misalnya yang tim musik pujian itu dari mana? Terus kalau yang kayak ibu-ibu siapkan makanan, terus yang sekretariat apa pendaftaran itu siapa? Ya, sekali lagi bahwa ini acara dari gereja-gereja. Jadi akhirnya saya sebagai ketua dengan dibantu Pak Edwin meramu anggota-anggota yang ada untuk kami tempatkan ke tempat-tempat mereka. Dan kemudian di luar panitia kami juga merekrut sukarelawan dari gereja-gereja yang akhirnya menolong. Oh, Michael audio. 그 두 분이 관리해요. 집사님 그 찬양팀은 어떤 교회 선택해요. 그리고 봉사 스텝은 그 교인들이 많이 왔어. 교인들. 이렇게 스태프들 중에서 보다 보니까 우리 에드윈 목사님 따님도 있던데요. Jadi dari apa yang membantu itu ya Pak, saya juga lihat ada anaknya Pak Edwin. Oh ya, anak saya juga membantu, dia membantu di bagian acara. 네, 에드윈 목사님 그 탈, 그거 도와줘요. Anak saya juga bantu. 티모티우스 목사님 탈도 피아노 오, 저요. 그래요? Kemarin acara 어제. pertama. 어제? 네, 아, 피아노. 그렇군요. 지금 이 집회를 위해서 준비도 많이 했고 또 이렇게 뭐 먹는 거, 또 간식, 음료 뭐 많이 준비를 했는데 그러한 그 경비 비용은 어떻게 이렇게 만들었어요? Jadi kan dalam ini pasti banyak biaya yang diperlukan ya Pak. Ada makanan, ada snack, minuman dan yang lain sebagainya. Biayanya itu dapat dari mana Pak? Ya, biayanya kurang lebih hampir 100 juta. 비용은 1억? 1억? rupiah. 1억 루피? 예. 그래요? Terus dapatnya Dengan jadi catatan 100 juta rupiah, biaya sound system, biaya listrik, dan biaya gedung gratis dari GUP. 1억 rupiah. 네, 1억 rupiah ke 건물 비용 없고 왜냐면 그 교회 그 사운드 시스템 악기 비용도 없고 그거 빼고 다 음식 음료수나 Biaya mahal terbesar adalah makanan enak. Makan. 제일 비싼 것 맛있는 음식. 1억 루피면은 달러로 한 $800 정도 될 것 같은데? Kalau 100 juta berarti kira-kira dolar itu berapa ya? 800 gitu Pak? 700. 100 juta. 600. 6.500. 6천 Kurang lebih 6.500. 6,500 달러 예, 정도. 6,500달러? 네. 6,500달러면은 비용이 13.000 kali 엄청 65.000 dolar. Hah? Bukan 지금 65.000. 1억. 그러니까 1억 루피면은 우리 한국 돈으로 한 800만 원 정도? 6.500. 그렇게 될 거면은 달러로는 한 800만 Berapa ya, Pak? 원이니까 Enggak ada. 6.500. 일단 하여튼 뭐 네. 대략 그 정도 예, 네. 들어갔다라는 것을 1억 알 수 있을 것 같아요. 100 6.500. 6,500 그건 또 한번 달러. 계산을 나중에 네. 한번 해보기로 Nanti 하고. mau dihitung coba. 이번에 이렇게 그 강사님들 그러니까는 목사님들이 오셔가지고 메시지를 여러분들이 이렇게 전달을 해주셨는데 우리 한국 분도 계시고 또 다른 나라 분도 인도네시아 분들인가요? Indonesia.
yang Saya pembicara. tambahin dulu ya. Oh, oke. Prinsipnya adalah kan gotong royong. Kita gotong royong bersama-sama unity. Jadi setiap gereja yang terlibat biasanya akan berkontribusi. Dan ada beberapa orang juga pun berkontribusi. Jadi prinsipnya adalah gotong royong bersama-sama. 다시 비용에 말하면 비용에 대해 말하면 그 비용은 그 교회마다 헌금 어, 교회마다 헌금하고 어떤 사람은 그 지원했어요. 그렇군요. 네. 그래서 비용을 마련하는 데는 그렇게 큰 어려움은 없었나요? Jadi kalau tentang masalah ini tadi biaya berarti nggak terlalu susah ya Pak karena sama-sama atau tetap susah? Dibilang susah ya, dibilang mudah juga enggak. Karena semuanya kan sukarela. Ada yang gereja mau beri, ada juga gereja yang sama sekali enggak. Bahkan 3 hari sebelum hari H, kami jujur, kami kekurangan yang tidak. Mungkin Pak Edi udah lebih jelas. 그것도 어려웠어요. 왜냐하면 어떤 교회는 그거 헌금도 안 하고 사실은 3일 전에 아직 복적한 목적한 금액이 만들어지지 않았었던 네. 상황이었나 보네요. Prinsip kami adalah ketika Tuhan memberikan misi, Dia juga yang akan menyediakan jalan. Jadi kami selalu percaya mujizat dan kami lihat hal-hal yang ajaib terjadi, Tuhan mencukupkan. 우리 믿음은 그 이거는 하나님 사역이니까 그 하나님도 예를 들면 돈을 더 줄 것 같아요. 하나님도 우리에게 복도 줬어요. Jadi di hari-hari kami sedang menjalani, Tuhan cukupkan. 지금도 기적 일어나고 있어요. 일어나고 있어요. Ada miracle ya Pak? Ya, ada miracle. Miracle 기적. Mujizat. Yang kalau saya bilang, kami mulai dengan 5 jari tangan, 5 roti dan 2 ekor ikan yang tangan itu. 예를 들면 예수님 그때 5천 명 먹으시고 그런 기적이 네, 그 기적이 그런 기적 나타났어요. 가운데 지금 진행이 되고 있는 거군요. Jadi seperti itu ya Pak, sekarang bisa tercukupkan. 네. Dan kami sangat melihat ini proyek Tuhan. 왜냐면 이거는 하나님 사역이요, 우리 인간 사역 아니고요. Karena Tuhan Yesus suka unity ya. 하나님 예수님은 유니티 명령이에요. 이번에 그 강사님들, 네. 목사님들을 통해서 이렇게 메시지가 전해지고 있는데 그 메시지의 그 내용이 여기 참석하신 분들에게 잘 전달이 되고 있는 것 같은가요? Jadi yang pembicara selain dari Korea itu kan pembicara Indonesia ya Pak. Menurut Bapak apakah memang yang pesan disampaikan itu sesuai dengan misi, kondisi atau bagaimana dari pembicara Indonesia? Sangat sesuai sekali. Kami yang mendapatkan tema dari Tuhan. Jadi yang kami tahu apa kekuatan dari teman-teman misionaris Korea. Karena kami dengar semua sesi itu di Jeju kurang lebih 13 sesi. Kemudian dari kelebihan kekuatan rekan-rekan Korea, kami membuat itu. Apa kelebihan, kenapa Korea bisa menjadi negara misionaris yang mengirimkan banyak di Asia ke berbagai tempat di Korea, dari Korea ke berbagai bangsa. Nah, mereka berbicara itu, yang akhirnya kami tekankan bagaimana strong prayer, strong leader, dan strong mission. Ya, jadi kami tahu kelebihan Pastor Choi. Pastor Choi adalah gembala yang sangat luar biasa. Dia juga seorang leader yang kuat dan dia tidak kuat dalam misi tapi dia kuat membantu misi lewat pengajaran, lewat bantu dana seperti KWEK dan bantu SDM dari gereja mereka untuk mau menjadi misionaris. Nah, itu yang kami tekankan, kami tambahkan. Yang dari Indonesia? Kalau yang dari Indonesia,
Kami tahu misalnya Pastor Gi nyata sekali pemuridannya sangat kuat. Anak-anak rohaninya lahir. Dia dari gereja yang sangat kecil dan sederhana, tapi ada di berbagai kota di pelosok. Dia tidak pernah mau membangun mega church, dia membangun gereja yang di bawah 50 jemaat. Kalau sudah 50 jemaat mereka harus pecah. Pak Bambang Budianto kuat dengan jaringan. Dia kuat dengan riset. Akhirnya dia mengatakan bagaimana caranya untuk membangun gereja misioner. Sehingga dengan riset yang ada membuat mereka melek data sehingga mereka mulai berani untuk mengambil sikap. Dengan PGLI Aras yang seperti tadi cukup khotbahnya seram-seram sedap ya. Jadi Roni Mandang bahwa dia menekankan kalau kita mau mobilisasi betul-betul mobilisasi. Sebenarnya ada penghimpunan kekuatan dan jangan hanya ngomong doang tapi bergerak dan terbukti. Umur dia bukan masih muda lagi, umurnya 68 dan dia baru kakinya patah dan dia kasih tunjuk sama saya 2 minggu yang lalu, tapi dia tetap kuat dan dia jalan. Saya akhirnya jadi mengerti bagaimana orang itu sangat luar biasa dan yang kami pilih adalah memang orang-orang yang tepat yang dikaruniakan Tuhan. Sehingga kami bilang bahwa Korea hebat, Indonesia juga hebat. Oh ini disatukan akan menjadi sesuatu yang besar. Terima kasih. 너무 길어서 panjang sekali saya bilang tuh. 요약해가지고 한번 네네. 두 가지 있어요, 집사님. 저만은 한국 목사님들이 여기는 와서 선교 이야기했어요. 그 설교하고 그 세미나 내용이 인도네시아 분들이 잘 받을 것 같아요. 왜냐면 그 예를 들면 제 목사님은 Timotius 목사님 생각은 제 목사님은 대단한 목사. 왜냐면 선교사 지원하고 그 인도네시아도 자주 와요. 초청하고 다음에 두 번째는 그 인도네시아 분 메시지 전달 사람 그거 인도네시아에서 이렇게 강사로 나오신 강사로네. 분이죠? 인도네시아 강사는 그 선교에 대해 유명한 사람이요. 그 강사마다 그 특별한 일이 있어요. 특별한 사역이 있군요. 특별한 사역 있고요. 예를 들면 오늘 파푸아 사역하고 그 마지막 강사는 그 discipleship 제자들 만들고 제자 사역 한 사람 특별한 사역 있어요. Intinya saya tidak mencari pembicara yang berteori, tapi pembicara yang sudah hidup di dalamnya. 그 강사는 그냥 말만 아니고요. 정말 선교했어요. 참석 그냥 말만 아니고요. 그러니까 선교지에서 현장에서 직접 선교 사역을 하시는 그런 직접. 분들이 이제 메시지를 전해주었군요. Dan hasilnya sangat mengagetkan kami. Kurang lebih ada 100 orang lebih dikit dari luar kota. Dan ini menjadi saksi bagaimana di berbagai kota. 눌려지면 안 되거든요. 여기 파란불이 들어와요. 그러니까 여기 눌려지면은 안 되니까 Ulangi lagi. ya Pak. Dan Ibu Esther bisa lihat sendiri bagaimana dari berbagai kota, kurang lebih hampir 100 orang lebih itu datang dari berbagai kota ke Bandung dengan biaya mereka sendiri dan mereka menginap dengan uang mereka sendiri. Dan acara seminar ini gratis sama sekali dan tidak bayar.
놀라운 일은 그 100명 정도 그거 반둥 사람 아니고요. 다른 도시 여기 와서 스스로 비용이 나서 예를 들면 그 호텔도 비용 스스로 하고 그 많은 불 참석해요. Dan pulangnya tadi mereka izin dan mereka menyampaikan terima kasih. Kami mendapatkan api itu dan kami mau bawa ke daerah kami, ke gereja kami. 여러분들은 그 디모티우스 목사님한테 간증 이야기 했어요. 뜨겁게 마음도 받고 성령 충만도 많이 받고. Beberapa hamba Tuhan juga dari luar pulau menghubungi saya. Mereka berminat join ke acara ini. Tetapi karena keterbatasan dana, mereka tidak bisa datang. Tetapi mereka menyampaikan, Pak, kalau bisa tolong diadakan di tempat saya, di kota kami berada. 그 다른 사람 그 자바솜 아니고 다른 솜을 에드윈한테 연락했어요. 우리도 그거 갖고 이번 세미나도 갖고 싶은데 근데 너무 멀어서 비용도 많이 났고 참석 못 해요. 다음에 혹시나 기회가 있으면 그 반동 아니고 그 자바솜 밖에 그거 있으면 좋겠어요. 이번에 이렇게 처음으로 그 규모가 큰 집회를 갖게 되었는데 끝나고 나면은 계속적으로 이 연합을 해나갈 수 있는 어떤 그런 계획을 가지고 유지가 계속적으로 그렇게 모임을 가져나갈 수 있으면은 좋겠는데 혹시 그런 생각을 가지고 계시나요? Jadi ini kan pertemuan yang luar biasa besar ya Pak. Setelah ini apakah sudah selesai aja atau ada follow up? Kalau ada follow up apakah sudah ada rencana? Kalau ada rencana apa? Jadi follow up-nya dimulai oleh saya, nanti dilengkapi oleh Pak Edwin. Follow up-nya jelas. Kita kan punya GATE 30.33. Go Evangelism Transformation. Jadi kami sudah membuat titik program, menyiapkan untuk mulai hari ini kita menyiapkan orang memiliki double job. Jadi sambil dia kuliah, sambil dia bekerja, dia memberitakan Injil. Kami berkesan jangan tunggu penganiayaan seperti di Kisah Rasul, mereka baru pergi ke berbagai kota dan bangsa untuk melakukan pemberitaan Injil. Dan kami lakukan. Dan salah satu yang tadi ditantang Pak Daniel Panji itu jelas sekali bagaimana orang-orang yang di depan itu yang kurang lebih tadi hampir 100 orang itu mulai membangun sebuah movement. 그 기회가 있어요, 집사님. 그 미션 비전은 namanya tadi apa Pak? GAP. Enggak, namanya Go visinya Evangelism Transform. 비전 이름은 Go Evangelism Transform. 그거는 10년 후에 지금부터 10년 후에 3만 선교사님 파송 계획 있는데요. 방법은 처음에는 오늘은 그 세미나 후에 그 대부분 보통 목회자하고 그 앞에 나와서 같이 기도하고 그거 오늘부터 관리 시작해요. 그 다음에도 만약에 학생 있으면 학생도 그냥 학교 다니고 아니고요. 그 선교도 선교 훈련도 받으면 선교 훈련
하면 좋을 것 같아요. Kami juga bekerja sama dengan sekolah-sekolah tinggi Alkitab dan penerbit-penerbit Kristen. Sekolah-sekolah ini, kami akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah ini untuk pengiriman misionaris. 우리 생각은 신학교 같이 하면 좋겠어요. 그 선교사 파송에 대해. 이거 그 반둥에는 인구가 얼마나 되나요? Penduduk Bandung ada berapa Pak? Kira-kira? Sekitar 2 juta. 2 juta sekitar. Ibekman 2 sampai 3 juta lah. Ibekman Sambekman 명 정도. 스마랑도 200만 정도 된다고 하더라고요. Lebih besar Bandung. Lebih besar Bandung. Semarang sama Bandung. jauh lebih banyak. Semarang보다 Bandung 더 커요. lebih besar. 더 큰데 그 200만은 넘겠네요. Kelihatan sekali kan macet sekali Apa ya. namanya? Tapi kayaknya 2 juta lebih ya Pak? Lebih. Sekitar 3 juta lah. Sambekman. Jadi kalau penduduk sebenarnya di Bandung 2 sampai 3 juta. Tapi kalau dari pagi sampai malam itu sore itu banyak sekali karena orang kerja. Karena banyak yang tinggal di pinggiran kota Bandung. Bandung 원래 Bandung 인구는 300만 정도. 근데 매일매일 그 다른 도시 여기 와서 사업하고 일해요. 네. 지금 이 반둥 지역 안에 기독교 유니티가 단체가 많이 있나요? Di dalam apa namanya Pak Bandung ini apakah banyak tadi organisasi Kristen seperti itu di Kota Bandung? Banyak lembaga-lembaga Kristen di Kota Bandung. 네, 많이 있어요. 그러면 두 분 목사님은 여기에서 기독교 연합 단체에 속해 있는 건가요? Soke? 같이 있는 건가요? Apakah Bapak tergabung dengan yang sama sama tim lembaga itu atau ada punya sendiri? Kami berbeda-beda, kami beda gereja. 그래도 다르고 다르지만 Ya, tapi kami bergabung untuk menjadi unity di gereja Bandung. 다르지만 unity 연합 활동을 하고 있다. 연합에다 있다. 그러면은 그 여러 유니티가 있을 텐데 그 중에서 목사님들이 활동하는 그런 단체 유니티는 규모가 뭐 높은 쪽이냐 아니면 규모가 중간 쪽이냐 아니면은 조금 낮은 쪽이냐 이런 부분들에 대해서 혹시 그거 이해 못해요, 집사님. 그러니까는 우리 목사님들이 속해 있는 그런 그 기독교 단체는 좀 규모가 크냐 아니면 중간 정도 되냐 아니면은 Kalau menurut Bapak misalnya atau di gereja sendiri, apakah pengaruh lembaga Kristen yang Bapak pegang atau misalnya lembaga Kristen itu punya pengaruh yang tinggi atau biasa aja atau masih rendah sebenarnya? Sebenarnya kami bukan gereja yang mega church. Kami bukan gereja yang besar, kami gereja yang sederhana. Kalau pengaruh saya di dalam cukup kuat karena saya gembala. 높은 규모가 큰 쪽에 속해 있다. Tapi saya dan Pak Edwin punya cukup nama yang cukup baik di kota Bandung. 반둥에서 저하고 에드윈하고 전 이름 어떻게 말해요? Pak punya nama yang baik itu Reputasi baik. dia nggak bisa bahasa Inggris, susah saya. 집사님 알아요? Reputation? Good reputation. Good reputation. 그거 Good name. 예를 들면 그 다른 분 이 사람은 보면 이거 정말 좋은 사람이요. 그거 더 좋은 이미지. 좋은 이미지. 네. 좋은 이미지. 좋은 이미지. 이렇게 소리를 듣고 네, 있다. 저거 이렇게.
아, 그렇군요. Wah, Itu yang gitu. membuat mereka tertarik dan punya hormat, kebanggaan. ke ke 그거 전 이미지 때문에 그 사람들은 또 믿을 수 있어요 이 사람한테. Jadi ketika saya dan Pak Edwin bicara di depan umum, Ibu Esther bisa lihat. Mereka begitu hormat. Mereka tidak menghakimi kami. Karena mereka tahu bahwa kami melayani dengan tulus. Kami melayani hanya untuk mencari kemuliaan Tuhan. 그 예를 들면 그 앞에 나와서 말할 때도 사람들은 이분들한테 순종 순종. 네. 순종해. 순종을 많이 한다. 네, 순종을 많이 잘 한다. 따른다. 네, 잘 다른데. 오케이. 이제 오늘 저녁 시간만 이제 남겨놓고 있는데 어제와 오늘 이렇게 진행된 그 집회를 놓고 봤을 때 어떻게 평가를 할 수 있는지 평가. 그러니까는 달라요? 그러니까는 만족도가 어떤지 뭐 좀 만족하지 않다든지 아니면 아주 많이 만족한다든지 아니면 보통이라든지 뭐 어떻게 평가를 하는지. 네. Jadi kan kemarin itu sudah KKR ya Pak, kemarin KKR dan nanti kan KKR, kita juga belum tahu kan nanti seperti apa. Tapi apakah menurut Bapak-Bapak itu ada kepuasan, maksudnya rasa puasnya terhadap acara ini itu tinggi atau tengah-tengah aja atau malah di bawah? Menurut kami sangat tinggi. Bukan hanya tinggi tapi sangat tinggi. Kami berdua sama berpikiran sangat tinggi. 우리 생각은 만족은 높아요. 높은데 그럼 100점 중에서 몇 점 정도씩 이렇게 생각을 하는지 한번 각각. Sebentar Kami- Pak, ya. kalau 100 ya, angka 100 kira-kira kepuasannya nanti nilainya berapa Pak? Ya 80 ke atas. Berapa? Saya 95 lah. Gusip 90. Gusip. 그래도 매우 높은 점수네요. Jadi 100 tinggi. bagi Tuhan Yesus. 100점은 하나님 거. 그러면 이제 마지막으로 이렇게 하시고 싶은 말씀 있으면 좀. Ini sudah terakhir, mungkin ada bukan pesan terakhir ya Pak, yang terakhir mau disampaikan. Kalau pesan terakhir kayak mau Pesan meninggal. saya jangan bosan-bosan menjadi berkat buat gereja-gereja di Indonesia. Ke 한국 satu-satu ya Pak, 한국 교회 또 인도네시아 자주 오세요. 어떻게 말해요? diberkati untuk menjadi berkat bahasanya. Blessed to be a blessing. Blessed to be blessing. Blessed to be a blessing. 축복 받는 사람 그 우리만 아니고 다른 사람도 어떻게 말해요? 다른 축복해주는. 해주는 네, 거. 네. 그리고 또 우리. Ya, kalau saya jangan terus kita berakhir sampai di sini, tapi kita terus bekerja sama. Tujuannya kan satu, supaya Indonesia juga menjadi negara yang bisa menghasilkan misionari yang kami rindukan. Ada 30.000 misionaris yang dikirim dari Indonesia sampai tahun 33. Pak Yun pesan jangan 30.000, harus 50.000 sebagai presiden baik. Itu saja. Tuhan memberkati. 이번에 끝나지 말고 계속 네트워킹하고 10년 후에 우리 믿음은 선교사는 3만 명 할 수 있는 그 믿어요. Doakan kami karena ini kerja keras yang tidak mudah. 기도 좀 부탁해요. 왜냐면 그 어려운 상황도 많이 있어요 여기. 네, 그렇군요. 자, 그러면 두 분 중에 누가 한 분이 이번에 그 인도네시아 선교를 위해서 최태원 목사님을 인도네시아에 보내기 위해서 또 많은 헌금과 또 많은 기도를 하고 있는데 거기에 대해서 한 말씀 좀 누가 대신.
Jadi mungkin salah satu ya Pak, salah satu mewakili kan dari Gereja Pendeta Choi, mereka sangat berdoa banyak untuk acara, bukan hanya di Bandung yang di kemarin-kemarin, bahkan juga mereka ada persembahan untuk biaya segala macam. Tolong satu kata atau dua kata untuk Gereja Pendeta Choi. Ya, saya mewakili sebagai ketua panitia dari seluruh gabungan gereja-gereja yang ada di Kota Bandung. Kami berterima kasih untuk segala perhatian lewat doa, lewat taburan persembahan yang tak terhitung banyaknya. Untuk biaya ke Indonesia tidak murah. Sekali lagi, kami tidak bisa membalas apa yang menjadi kebaikan Bapak Ibu seluruh jemaat di mana digembalakan oleh Pastor Choi di Sion, Seoul. Tapi saya percaya apa yang kau tabur itu tidak sia-sia, akan menghasilkan sebuah benih yang luar biasa di kemudian hari. Tuhan memberkati. God bless you. 그 교회한테 우리는 반동의 대표 사람 많이 감사드리고요. 기도해주고 헌금도 해주고 많은 준비안도 주셔서 감사드리고요. 우리 믿음은 일어난 sikatan 거 집사님 어떻게 말해요? 우리 믿음은 아니 이번에 세미나는 그거 apa sih Pak? Biji itu apa ya bahasa? Seed. Benih. Seed, kego siat. siat. Jadi ingat kego siat Indonesia한테 그거 씨앗처럼 다음에는 그 열매하고 열매를 맺게 될 것이다. 네, 열매를 맺게 될 것이다. 열매를 맺게 되는 역할을 해주고 계시는 거다. 네, 감사합니다. 그렇기 때문에 또 감사를 감사합니다. 축복을 해주셨고. 네, 마지막도 하나님 축복합니다. 네. 이렇게 또 인터뷰에 응해 주셔서 감사합니다. Terima kasih sudah interview. Thank you. Tuhan berkati.